पयले सुवातेर जे हे सर्क्युलर काडल्या ताज्या वयर हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याक दोतोर प्रमोद सावंताक आनी तशेंच आमचे पंचायत राज मिनिस्टर मॉविन गुदिन्होचें अभिनंदन करता. कित्याक हे जे दोन सर्क्युलर काडल्या ते बारीक समाज कॉमन मॅनाक हेल्प करतले. पयलें कितें जातालें, हावज रिपेराचे टिडियस प्रोसेस तें BDOचो इंजिनियर येवंक जाय आसलो, एसेस करूंक जाय आसलें, आनी इट इज ओन्ली 99,000 रुपीज रिपेर. ती पोन्नी घरां कोणाची आहा हें आहा तें आतां ताणें सिम्प्लिफाय प्रोजेक्ट हे प्रोसेस केला. पंचायतीन 3 दिसां भितर ताका रिपेर लायसन्स दिवंक जाय, सगळें ताजेर डॉक्युमेंटेशन चॅक करून. आनी तशेंच बरी गजाल म्हणटा ती ही बायफर्केशन हावज नंबराची. कित्याक एकाच घरान 2-3 भाव रावतात आनी ते काजार जावन मागीर सेपरेट रांदतात, सेपरेट हें करतात, तांकां प्रॉब्लेम जातालो उदक घेवपाक, लायट घेवपाक. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पंचायतीची NOC नासतना दिना आहले आनी एकाच घराक 2-3 मिटर दिनात. म्हणटच बायफर्केशनचो प्रोसेस ही बरो सिम्प्लिफाय केला. तिसरी तशेंच आहा, डॉक्युमेंटेशन चॅक करपाचें सगळें आनी प्रोसेस मातसो फास्ट. तुवें एप्लाय करना फुडें आमी सगळें चॅक करूंक जाय आनी तुका 2 दिसां 3 दिसां भितर वो 15 दिसां भितर दिवंक जाय. ह्या सर्क्युलेशनाचेर तुमी हॅप्पी आहा एज अ सरपंच? हय, कित्याक लोक हॅप्पी जाल्यार पंचायत हॅप्पी आहा न्ही. पंचायत तर आहा, लोकां बसत आहा न्ही. आनी लोकांचें गांवान हो एक विलेज तांचे कितें चडशे डिमांड आसता, हें हावज ट्रान्सफर, हावज रिपेर, बायफर्केशन ऑफ हावज नंबर, मागीर तो बारीक कामां, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आनी आमचो मागीर ते आमचे मार्फत बॉडी फॉर डिवेलपमेंट, ओवरऑल डिवेलपमेंट ऑफ द विलेज. सो सद्याक आमी प्री मॉन्सुनान आहा, थोड्या दिसान मॉन्सून स्टार्ट जाता. थ्रू पंचायत तुमी मॉन्सून प्रिपेर्डनेसाची कितें तयारी केल्ली आहा? मॉन्सून प्रिपेर्डनेस आमी डिसिल्टिंग स्टार्ट केल्लें. जवळ जवळ आयज 10 दीस जातले. सगळे डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स आनी बाकीची कामां आनी चालू आहा. तें आमी पयलेंच रेजोल्युशन घेवन गव्हर्मेंटाक धाडून सगळें तयार दवरलेलें. आतां तूं येता आसतना फेरीबोडी कोण पळयतलो उदक भरता कितें तें आमच्या हातीन ना. थिसोर आमी मागलेलें सरकारा कडेन, तेन्ना एक विजीट केल्लें आमच्या R&D मिनिस्टरान बाब सुभाष शिरोडकरान, की सुभाष फळदेसाय, आनी ताणें तें रॅम्प एक्सटेंशन ऑफ रॅम्प काम चालू आहा आनी रॅम्पा बरोबर ते रस्तो उंच करपाचो तें PWD डिविजन 2 घेवंक जाय. आनी आमी जेन्ना आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक मेळिल्ले फाटीं, तेन्ना हो उल्लेख केल्लो आनी ताणें सांगलेलें की आपण डिविजन 2 ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा. म्हणटा तो रस्तो उंच जाय, तें उदक भरता पळय तें बंद जातलें. कित्याक आतां तूं जाणो पावस केन्नाय पडटा, भोत्ती येता, उदक चड भरता, रांपा वयल्यान येता. सो हे प्रॉब्लेम आमकां आहा थिसोर. सो जो सर्क्युलर आहा हावज रिपेरांचा तो हांगासल्यान पंचायतींतल्यान कोणें ते अवेल केला? हावज रिपेराचे आमी 2 फायली क्लियर केल्या तेन्ना आयिल्ले पळय तेन्ना, विदीन 3 डेज. ओके. आतां हो हाजेर कितें आहा, हे सर्क्युलर आमचे डायरेक्टर जी आहा सिद्धी हलणकर, ती डायनॅमीक आनी तिजें एडमिनिस्ट्रेशन एकदम बरें आहा. ती सर्क्युलर टायमार आमकां फोन करता, पंचायती हें करता. आनी तसोच आमचो BDO मिस्टर अनिल दुमस्कर, तोय एक टायम टू टायम आमकां घुमयता आनी ताका तर फोन करीत की अशें जालां, तो गो अहेड म्हणटा स्टार्ट करून. आनी हांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव डायरेक्टराक आनी BDOक. थँक्यू.